हेलो गाइस, एक और नई वीडियो के साथ शुरू करते हैं। पानी पूरी बहुत ज़्यादा स्पाइसी है गाइस, तो चलो। Cuma dengerin. Hah? Cuma. 75. Hmm. Kita cuy dito. Ay, Lang. तो guys, इससे ज़्यादा नहीं खा पाऊंगा मैं।
तो इतना ही वीडियो को एंड कर देता हूँ, और वीडियो को पसंद तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में। अब